fifth webinar and the first webinar of 2023 नूतन वर्षर प्रथम वेबिनार को आपण मानक समस्त को स्वागत समस्त को नमस्कार शुभ वर्ष नूतन वर्षर अनेक अनेक अभिनंदन शुभेच्छा एवं नूतन वर्षर आज वेबिनार बहुत सुंदर विषय नहीं के होची जोटा कि डेंटल कैरीज जहाँ कि छुआठू बुढ़ा पर्यंत कहीं ना कहीं माने समस्ते प्रति मुहूर्त रे ही दांत रोग से माने पड़ती छुआंकर दांत न उठा प्रोब्लेम रु आरंभ करी वयस्क लोक दांत पड़ा प्रोब्लेम पर्यंत ता मझे पूरा टोटाल पीरियडटा ही आमे माने से विभिन्न प्रकार डेंटल प्रोब्लेम रे आमे शिकार होती ता भीतर गोटे बड़ प्रोब्लेम होची डेंटल कैरीज आमे साधारणतः ताकू दांत पोक खाइबा विभिन्न भाव में जानती किंतु प्रकृत में डेंटल कैरीज कौन सतरे कौन दांत पोक थाए ना आउ किछि ए सब गुडाकर विशद भाव में आलोचना करिया पई आज हम पाखर देवव्रत सर तेणु मु देवव्रत सर को वेलकम करूची आज मेडिकल सर्विस सेंटर वीकली वेबिनार को देवव्रत सर का विषय रे खाली किछि कहूची देवव्रत सर एससीबी डेंटल कॉलेज रो तांकर शिक्षा लाभ करी वर्तमान डेंटल कंसल्टेंट हिसाब रे संबलपुर रे कार्यरत देवव्रत सर जने वेरी सोशिएबल एंड वेरी डायनामिक पर्सन डायनामिक डॉक्टर से हमर मेडिकल सर्विस सेंटर तरफ रु जो लास्ट फनी समय रे जो विभिन्न जगह रे ओडिसा रो विशेष करी पुरी एरिया रो जिला जोडी आसिकी लैंडस्लाइड करथिला से जगह रे बहु कैंप हेतला एमएससी पखरु सेत्रे देवव्रत सर एक्टिवली पार्टिसिपेट करथिले एवं ता छडा से भी विभिन्न प्रकार हेल्थ कैंप रूरल एरिया रे स्लम एरिया रे से भी भी ताकर जारी रखुछन निजस्व उद्यम रे हो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन उद्यम रे हो तो ताकर से सोशल माइंड को हमें बहुत रेस्पेक्ट दबा इज वेरी सोशिएबल आ सबुठु विषय बड़ कथा होची आ गोटे विषय सारंग विषय मु कहूची अन्य माने तो बहुत जानि नाहंती सारंग फोटो देखिथिबे सारंग टिके हेयर स्टाइल टिके डिफरेंट थिला सर सर तो कहबे ने मु सेटा कहूची मते भी प्रथम लागितला सर कोन सर कोन एते हेयर स्टाइल ता कोन एभलिया रहिछि किंतु ता पछरे मते इन्क्वायरी कले बहुत बड़ कारण रहिछि बहुत नोबल एम रहिछि ता पछरे कोन ना सर जेतले जानिबा को पाइले जे केमो जो कैंसर पीड़ित पेशेंट जो माने केमो नेला पर चुट्टी उपुड़ी जाउची एवं सेमाना को नहीं तांकर बहुत माने मनर बहुत कष्ट बहुत दुख सेमाना भीतर रहउची एवं से चुट्टी कोटे वर्तमान जो आसीची जोडे माने से चुट्टीटा को से माने आर्टिफिशियली विभिन्न ये रे ताको करिके कैपिंग करिके से दिया ही जाउची एवं से चुट्टीटा आसे कोठो नाही हमरी ह्यूमन हेयर पे दिया जाए से चुट्टीटा 18 इंच लंबा कम हेले से हबो नाही तो सार गोटे मिशन नहीं देवव्रत सर 18 इंच चुट्टी बढ़ेबे तापर चुट्टी काटिकी सेटा डोनेट करिवे जोटे कैंसर पेशेंट मानकर जो हेयर लॉस होची सेटा किछिटा तांको तांकर सम्मान को बंचिया पे हेल्प करिवो वी सैल्यूट टू योर नोबल थॉट सर तेणु आउरी बहुत किछि अछि सारंग विषय कहया परे जानिबा आज समयर अभाव तेणु मु डायरेक्ट सर को हैंड ओवर करूची सर आज टॉपिक को कंटिन्यू करंतु देवव्रत सर प्लीज कंटिन्यू सर थैंक यू सर समस्त को मोर हृदय सहित नववर्षर अभिनंदन आउ समस्ते खुशी रे रहंतु आज आमर टॉपिक है मु डॉक्टर देवव्रत साहू मोर पास आउट होची एसी डेंटल कॉलेज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रो आउ मो विषय तो सार कहले आम स्टार्ट करवा डेंटल कैरीज उपरे टिके कथबार्ता हवा तो मु मोर स्क्रीन टाको शेयर करुची बहुत सिंपल वे आम बुझा
ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁଛି ତ ସାର୍? ସାର୍ Yes sir. ଆଜ୍ଞା Yes sir, ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପୋକ ଖାଇବା ମାନେ କ'ଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ଡେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାରିଜ୍ ପୋକ ଖାଉଛି, ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କି ଦାନ୍ତରୁ ପୋକ ବି ବାହାରେ ବୋଲି। ବଟ୍ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୋକ ଖାଇବା ମାନେ କ'ଣ। ଦାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଟାଣ ବସ୍ତୁ, ଓକେ, ହାର୍ଡ଼ ଅବଜେକ୍ଟ। ସେଇ ଟାଣ ବସ୍ତୁରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ଏସିଡ୍ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ସେ ଟାଣ ବସ୍ତୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତ ଆମ ଦାନ୍ତ ବି ନଷ୍ଟ ସେଇ କାରଣ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ସେ ଏସିଡ୍ କାରଣରୁ ହିଁ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯେ ପୋକ ଖାଇଯାଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଅଛି, ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବାନି। ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବାକି କାମରେ ଉଲଝେଇକି ରଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦେବା। ତ ପୋକ ଖାଇବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ ସେଇଟା ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ଦାନ୍ତଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଗଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ଦାନ୍ତଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜାଣିବା ଦାନ୍ତ ପାଖକୁ ଏସିଡ୍ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ। ଓକେ, ଦାନ୍ତରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହେବ, ଯେତିକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ା ଥାଆନ୍ତି ସେଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପଚେଇବା ଯୋଗୁଁ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇକି ସେ ଦାନ୍ତରେ ଏସିଡ୍ ଆସେ, ଆଉ ସେ ଏସିଡ୍ଟା ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଟଚ୍ ହେଇକି ରହେ। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ଯଦି ସେଇ ଏସିଡ୍ଟା ସେ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଟଚ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଦାନ୍ତର ହାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟଟା ଡିମିନେରାଲାଇଜ୍ ହେବ, ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଖାଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ବି ତ ଏସିଡ୍ ଅଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ପେଟର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ହେଉଛି ପାଟିପଟ ଦେଇକି, ତାହେଲେ ବି ଏସିଡ୍ଟା ଆସିକି ଦାନ୍ତରେ ଟଚ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ବି ଦାନ୍ତ ଡିମିନେରାଲାଇଜ୍ ହେବ, ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୋକ ଖାଇବା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏସିଡ୍ରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ସେ ଏସିଡ୍ଟା କେମିତି ଆସୁଛି, ଆଇଦର ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହେଇକି ଆସୁଛି, ନହେଲେ ପେଟରୁ ଯଦି ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯେଉଁ ପୋକଟା ଖାଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା କ'ଣ, ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ, ମାନେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଦାନ୍ତଟା ପୋକ ଖାଉଛି ବୋଲି। ଓକେ, ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଓକେ, ପାଖକୁ ଏସିଡ୍ କେମିତି ଆସେ, ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଥିବ, କଳା ଦାଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବ, ସେଟା ହେଲା ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେ ଫାଷ୍ଟରୁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ସେଇଟା ଦାନ୍ତ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତାର 2 ନମ୍ବର ଥର ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସାରେ କହୁଛି। ଓକେ, ଯଦି ସେଇ ଖାଲଟା ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଏଇଟା ବି ପୋକ ଖାଇବା। ସେ ଆଗର ବି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ପୋକ ଖାଇବା କହୁ, ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ପୋକ ଖାଉଛି ବୋଲି। ଓକେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଦାନ୍ତଟା ଝିମଝିମ୍ ହେବ। ଦାନ୍ତଟା ମାନେ କିଛି ବି ଗରମ ପାଣି ପିଉଥିବ ଦାନ୍ତଟା ବହୁତ ଝିମଝିମ୍ ହେବ, ଯଦି ସେ ଦାନ୍ତର ଡିମିନେରାଲାଇଜ୍ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଉପର କୋଟିଂଟା ହଟି ଯାଇଥିବ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ। ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ ଏଇଟା ଯେ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ସେ କ୍ୟାରିଜ୍ଟା ଅଛି ଦାନ୍ତରେ, ତାହେଲେ ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବି ଜମା ହେବ ସେଠି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦରଜ ବି ହେବ। ତ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ଯେଉଁ ପୋକ ଖାଉଛି ଦାନ୍ତକୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇଟା ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ଦାନ୍ତକୁ ଯଦି ପୋକ ଖାଉଛି ଆମେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସାରେ କହୁଛି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଆମକୁ କହିଲା ସାର୍ ଦାନ୍ତରେ କଳା ଦାଗଟେ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, କାରଣ ଟିକେ ହିଁ କଳା ଦାଗଟା ପଡ଼ିଛି। ଓକେ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ସିମ୍ପଲି ଫିଲିଂ କରିଦେବା, ଯଦି ସେଇଟା ରହିଯିବ ଆଉ କେବେ ପୋକ ଖାଇବନି କି ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହେବନି। ଖାଦ୍ୟ ଜମା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏସିଡ୍ ବି ହେବନି କି ଦାନ୍ତ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିକି ମନେକର କହିଲା ଆସିକି ସାର୍ ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହେଉଛି, ମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ପିଟ୍ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଖାଲଟା ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇଜ୍ଟା ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦରଜ ହେଉନି। ମାନେ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ତାକୁ କିଛି ପଲ୍ପର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଅଧିକ ଡିପ୍ ଯାଏଁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଖାଲଟା ହେଇଛି କ୍ୟାରିଜ୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାଭିଟିଟା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପୋକ ଖାଇବା କହୁଛୁ। ୟାକୁ ବି ଆମେ ସାଧାରଣ ଏକ୍ସରେଟେ କରିକି ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପଲ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ।
जदि हेनी पल्प जाए सिंपल आम फिलिंग देकी ताकू बंचाई पारिबा। आ तृतीय आउ गोटे पेसेंट आसिक मनकर कहला सार मोर खालटा हो जाइए खाद्य भी जमा होउची आ खाद्य जमा हेला बेले ही पेन होउची आ खाद्य जमा जिते होनी से दरज होनी आपको आम कहू रिभर्सिबल पल्पाइटिस माने इन्फेक्शन जिते सॉरी पेन से होउची जिते खाद्यटा जमा होउची एटा को आम केमी ट्रिटमेंट करें एटा को आम सेमती ट्रिटमेंट करवा कि एक्सरे करवा देखा कि पल्पर इनवॉल्वमेंट केते अच्छी जदि पल्प बहुत पाखरे अच्छी आम से दांत को कौन करवा किसी टेम्पोरारी रेस्टोरेशन आमर दि जाए 45 डेज आम से 45 डेज टेम्पोरारी रेस्टोरेशनटा दबा दबा आउ ताकू वेट करेगा जे तोर जो दरजटा होउथिला सेटा चल माने होउची ना बंद हो गला जदि 45 डेज पर से दांत दरजटा होउनी आउ ताहले आमे ताकू परमानेंट रेस्टोरेशन देकी कंप्लीट करि परिबा। ओके आउ सही दांत रे जदि पुणी 45 डेज आम जो टेम्पोरारी रेस्टोरेशन देवा तापर भी ताकू पेन होउची दरज होउची ताहले आमे एटा जानिबा जे तार ऑलरेडी पल्पटा इन्वॉल्व हेई सारी तो आम कौन करवा आइदर रूट केनाल ट्रिटमेंट करिपारिबा नहले से जदि कहबा ना सर मु एते समय बारंबार आसी पारिबि नै क्लिनिक को मते गोटे थर ट्रिटमेंट दरकार ताहले आम कौन करिपारिबा दांत को उपाड़ी दे पारिबा एटा हला दुईटा ट्रिटमेंट। ओके जदि आउ गोटे पेशेंट आसला कहला सार खाद्यटा जमा होउची खाद्य जमा नहला बेले भी पेन होउची खाद्य जमा हला बेले भी पेन होउची माने तार कंटिन्यूअसली पेन ही हे चलीची एटा हला इरिभर्सिबल पल्पाइटिस ऑलरेडी पल्प इन्वॉल्व हो सारी आम एक्सरे करके भी देखी पारिबा आ या को कोन ट्रीटमेंट आइदर रूट केनाल ट्रीटमेंट हबो नहले एक्सट्राक्शन हबो से पेशेंट पाखरे जदि समय अच्छी आम पाखरे जदि समय अच्छी से दांत पाई ताले आम 3 थर आसिकी रूट केनाल ट्रीटमेंट करि पारिबा आ जदि समय असुविधा होउची कौन से इमरजेंसी काम अच्छी ताहले आम से दांत को उपाड़ी दे पारिबा ई दुईटा काम जो आमर पेन भी पळेबो भल भी लागिबो। ओके तापर आ गोटे पेशेंट आम देखिबा से कहबो कि सर आगरु मते पेन होउथिला किंतु वर्तमान आउ पेन होउनी बट से जगहटा बड़ हो कि खाल हो गलानी आउ से जगह खाद्य जमा हो जाउची आउ गंध आसुची तार एटा आम एटा जानिबा जे ऑलरेडी सेटा मझिरे इन्फेक्शन होता किंतु से तार दांतर केयर नेलेनी तापर पूरा ओपन हो गला से इन्फेक्शन माने से इन्फेक्शन पाई कैरिज होगी आउ एबे से पल्प भी नेक्रोज हो गलानी पल्प भी आउ काम दौनी तो ताको पेन भी जना पड़ुनी किंतु दांतटा ओपन होकी अच्छी तो खाद्य जो खाऊँ आम से खाद्यटा जाकि जमा होची आ खाद्य जमा हेले तो से जगार गंध आसब ही तो से गंध आसुचे। ओके एटा हला एक्सट्राक्शन रो एटा रूट केनाल ट्रीटमेंट। ओके आ गोटे कॉमन क्वेश्चन मु सब बेले देखिए पेशेंट आसिले मते पचारंती सर जो आमर कैरिजटा हो जाउची दांतटा पोक खाई जाउची आम केमिति कौन करवा जे आ केबे भी पोक खाइबो नाही मन कर आमर ये जो दांत गुड़ा पोक खाऊची जो छोट छुआ मैंने अच्छा तांको किसी ट्रीटमेंट कौन अच्छी कि जे तार आउ केबे पोक खाइबो नाही तार सजेशन मु एटा देबी जे आमर जो दांतटा पोक खाऊची कौन पाई खाद्य जमा पाई ही खाऊची तो प्रथमे आमे देखिबा जदि दांत आपणकर असजड़ा अच्छी छोट छुआर मनकर दांत असजड़ा अच्छी ताले दांत को टिके सजाड़िया पाई चिकित्सा आरंभ करिबा। ओके चिकित्सा सजाड़ी देले कौन हम कि दांत कौ दांत भी मैला आ जमा हम ना मैला जमा ना कैरिज हम ना। 2 नंबर आम देखा जो छोट छोट कला दाग गुड़ा आपण दांत अच्छी जो कला दाग भविष्य बड़ हो कैरिज हो पारे तो से छोट छोट कला दाग को आम कहती प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जोटा P10 फिशर सिलांट से चिकित्सा करी आम जो ये छोट छोट कला दाग गुड़ा अच्छी ये कला दाग गुड़ा को आम फिल कर दे पारिबा। ये फिल करदेवा द्वारा कौन हम कि छोट छोट खाल जो अच्छी ये खाद्य जमा हम ना तो आउ इन्फेक्शन भी बढ़ ना आउ कैरिज भी बढ़ ना। तार तृतीय जो दांत आम ये जानीदे
तापर जो दांत आम जिते खाइले भी जिते सफा कले भी दांत दुईटा मझिरे खाद्य बहुत जमा हुए तो सेटा को आम सफा करार अभ्यास करवा शिखा एटा गोटे प्रोसीजर दांत सफा करार तो यही दांत सफा करवा प्रोसीजर आम जो खाई सारा जो खाद्य जमा होची ताहले दांत को सफा रखा आउ लास्ट शेष है आम दांत को ब्रश करवा एटा समस्ते करवा कथा जिते आम खाऊे खाई सारला परे आम दांत को सफा रखा कथा आम सकाले खाइले लंच पर सफा करवा कथा राति रे खाइले राति डिनर सरला डिनर पर सफा करवा कथा किंतु आमर अभ्यास कौन सकाळे उठिकी ब्रश करूँ किंतु आउ केते सफा करूनी जदि आम राति रे सफा कर दौचे खाई सारला परे तो पार्टी तो मैला नहीं सकाळे उठला पर ब्रश न कले भी किसी असुविधा नहीं किंतु आम जिते लंच करुचे से खाद्य जमा होते जिते आम डिनर करुचे से भी खाद्य जमा होते आते आम कौन करूँ खाली कुली करदे मुँह को सफा कर दूँ भावु कि पाटी सफा हो गला सेमती सफा हुए सेठी भी मैला जाम हो रही जाए तो से मुझे कहवा कथा ब्रशटा दिन को 2 मिनट सॉफ्ट ब्रश आराम रे टूथपेस्ट यूज करिकी टेक्निक अच्छी आम से टेक्निक साहाय्य दांत को सफा करिकी रखिपर धन्यवाद सर मु प्राय सब जिनिस कभर करदेली भाया लगुच थैंक यू सर आज्ञा हमर डेंटल कैरीज बा दांत पोक खाइबा उपरे जो सर गोटे बेसिक आइडिया गोटे देले बेसिक डिस्कशन गोटे कले जा फल जोटा कॉमन क्वेश्चन जोड़ा आसे से क्वेश्चन गुड़ा नहीं ही सर डिस्कशन करिसंती आउ ता परे भी जहार जहा मन रे जहा किछ क्वेश्चन रही जाईछि बा क्वेश्चन आसुची बा कोन जानिबा को चाहउछंती से माने ओपन फोरम रे सर को पचारो सर तार आंसर सर के ब्रश करिवार टेक्निक ता टिके बतांतु आज्ञा सर श्योर आज्ञा सर श्योर सर सर मॉडल तो वर्तमान नहीं मो पाखरे जो आमे ब्रश करूँ आमर गोटे ये हवा कथा जे खाद्य केमिति पार्टी जमा न हो कॉमन टेक्निक अच्छी जोटा आइडियल टेक्निक अच्छी जे आम केमिति ब्रश करिया बोली बट समस्त दांत तो कॉमन आइडियल नुह ना तो आम एतिकी ध्यान रखा जे दांत रे केमिति खाद्य जमा न होइकी रहिबो तो आमर जो ऊपर दांत अच्छी ऊपर दांत को आम ब्रश रो एंगल को 45 डिग्री एंगल रे स्वाइप मोशन रे ऊपर तल को स्वाइप करि परिबा कारण जदि आम होराइजंटाली ब्रश करूचे ताहले कौन हम मैला दांत मझिरे जो अच्छी से जगह को ऑलरेडी टूथब्रश पहुँची पारे नाही किंतु जदि आम ऊपर तल को स्वाइप करवा दांत ऊपर तल को स्वाइप करवा ऊपर तल को स्वाइप करवा ताहले जो दांत दुटा मझिरे जो मैला थिबो सेटा निजे खसीज आउ दांत सफा रही ओके एटा बाहर पट सफा हो गला भीतर पट भी तल पटर आग पट दांतर तल पट साइड सेटा को निजे अवेयर जे आमर मैला जमा होती आम देखुचे आम सफा करुचे तो आम निजे अवेयर होकि ही सफा करवा कथा सब जिनिस जे आम जाने हाँ मो ये स्पट मैला जमा होती ताले एटा मु आग सफा करी कि केमिति कले सफा कले से मैलाटा जीव टेक्निक अच्छी नो डाउट बट दैट इज आइडियल ओके सर ओके ए जो बाजार रे टूथपेस्ट जोड़ा मिलुची सेटा हमें यूज करबा ना आउ किछि ए जो कोलगेट क्लोजअप जहां मिलुची रेकमेंडेड ओके सर जोड़ा रेकमेंडेड की सर कल टूथपेस्ट जोड़ा सर टूथपेस्ट एब्रेसिव हवा कथा न एब्रेसिव माने खद खदड़िया ओके जदि आमर टूथपेस्ट एब्रेसिव थिबो खद खदड़िया थिबो कोन होबो कि हाँ नो डाउट आम जदि कोनसी दांतर स्टेन अछि स्टेन सफा करवार अच्छी जो 2-4 दिन पाई से एब्रेसिव टूथपेस्ट को यूज करदेले कौन कि घसी कि सफा हो बट ताको आम जो कंटिन्यूअसली यूज करवा ताहले आमर जो एनामेल सरफेसटा अच्छी से भी कंटिन्यूअसली घसी हम मास 2 मास 3 मास जाए नो डाउट से शाइनिंग लगे बट एनामेल लेयरटा ऑटोमेटिक घसी जिरी जाको लगे माने सरीवा को लगे तो आम जमी क्लासिक टूथपेस्ट थाए कोलगेट पेप्सोडेंट क्लासिक जोटा नॉर्मल ओनली फ्लेवर थिबो किसी एब्रेसिव न थिबो से गुड़ा आम नॉर्मली दिन को 2 थर यूज कर परिबा सर
sir. ओके सर ହଁ କୁହନ୍ତୁ हेलो डॉक्टर धर्मेंद्र अय्यर आज्ञा କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ? ओडिशा रो ही हम देवव्रतर सांग ही ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି मोर गोटे कॉमन क्वेश्चन अछि जदि भी हमको दांत को पोको खाउची और हमें घरे अच्छे सपोज राति रे हमको बहुत पेन हैला आज्ञा तो हमें संग संग तो मेडिकल जाई परियानी बट जो पेन टा होटा बहुत पेन बहुत कष्टदायक आज्ञा तो सेटार हमें घर ही माने इंस्टेंट रिलीफ पे घर की चिकित्सा करि परिबा कि जेमति कि हम सकाल जाके वेट करि परिबा सेमिति तो ट्रीटमेंट देख डिपेंड करे केते जोरे पेन होची बोली आमे घरे घरे चिकित्सा जे क्लोव ऑयल यूज करू क्लोव ऑयल ले सुदिंग इफेक्ट आसे टिके आराम लागियो बोली बट जदि पेन बहुत होची तो आपण डॉक्टर को ही कंसल्ट करिया पड़िबो आउ जदि नॉर्मली क्लास कम पेन होची ताले जदि आपण क्लोव ऑयल अछि घरे लवंग तेल जो कहंती आपण कटन रे नै कि सेठी रखी कि किसी सुदिंग इफेक्ट पाई परिबे किंतु एबे आसुची बाजार रे जदि आपण जानि छन जे मो दांत बारंबार पेन होची ताले आपण पेन आउट जो मिले कोलगेट शायद पेन आउट गोटा आसी सेटा देले भी मु एक्सपेरिमेंट मु जेते पेशेंट को देइछि से मानको भलो काम करिछि जे से पेन आउट देले संगे संग पेनटा रिलीज कर दिए आउ सकाळे जाय से शांति आराम से सोई पारंती ओके डॉक्टर थैंक यू one more question this side. BKS here, okay? Hi sir. सर मो क्वेश्चन हैला कि मतलब बहुत ही मतलब डेंटल फील्ड को जतले मु देखुची या फिर अगेंस्ट कॉमन मेडिकल प्रैक्टिसेस ठीक है मु जते बेले गोटे देखुची कि डेंटल फील्ड गोटे आ गोटे बाकी रेस्ट ऑफ द मेडिकल फील्ड्स दैट वी सी इन डेली लाइफ राइट ओके तो मते फील होची ना कि देयर इज नेग्लिजेंस ओके ठीक है विथ रेस्पेक्ट टू आवर डेंटल केयर ओके ठीक अछि गोटे बहुत बड़ नेग्लिजेंस अछि आ गोटे स्टिग्मा अछि ना गोटे स्टिग्मा कि मते फील हुए कि मो डेंटल पाई मु एते काई खर्च करिवि सपोज फॉर एग्जांपल मु गोटे रूट कैनल यूज करली मतलब मेथड रे किछि गोटे एक्सपेंडिचर मोर आसी गला या फिर मते गोटे नुवा लगेली किछि गोटे दांत वगैरह ठीक अछि मु को कंपनी रो यूज करली कि मे बी टिके कॉस्टली पड़ी गला मते सर्जिकल प्रोसेसेस रे टिके मे बी टिके अधिक पैसा पड़ी गला तो मु सेते भाबुची कि मु या पाई एतिके काई खर्च करिवि राइट यस that is actually natural क्योंकि if you look at the rest of the medical fields you will find that ki they do not bother to spend that much amount in those fields yes. but when it comes to dental surgical processes or dental care or dental health in general we do not pay heed to that Okay. right we generally tend to ignore that so mu actually janiya pai chahunchi as a curious learner of this field including nutrition also ମୁଁ खाली जानिया को चाहूँ हाउ विल यू अवेयर दोज पीपल कि मतलब केमिति आपण सचेतन करेबे लोक मानको कि से माने एक्चुअली दे शुड कम फॉरवर्ड एंड जॉइन और ट्रीट दिस एज अ जनरल हेल्थ केयर प्रॉब्लम नॉट एज अ सेपरेट हेल्थ केयर प्रॉब्लम कोन पई आपण भी जणे डेंटिस्ट अछंती आपण भी जेतेबे प्रिपेयर करिथिबे मतलब जेतेबे मेडिसिन पई प्रिपेयर करिथिबे आपण टारगेट करिथिबे को एमबीबीएस सी राइट आपण केबे भाबी नथिबे मु डेंटिस्ट हेबी बोली फर्स्ट ये आपण को इंस्टेंस रे माइंड रे कोन आथिबो मु गोटे डॉक्टर हेबी एमबीबीएस हेबी ठीक अछि मु के बीडीएस हेबी बोली आपण भाबी नथिबे बट सी जो इग्नोरेंस गोटे अछि ना आपण सेटा को केमते टैकल करिवे दैट इज माय क्वेश्चन एक्चुअली ओके and before that and I am also thankful I got to learn so many things and like a great huge round of applause to you and I salute okay please continue देख जेकोसी भी अवेयरनेस ग्राजुअली आसे इवोल्यूशन अनुसार आसे आम एबे देखिबा जदि आम इंडिया अन्य देश अपेक्षा रे बहुत पछरे चली तो आम कौन करबा जेतेबेले इंडिया डेवलप करूची स्मार्ट पीपल सेटा कंसंट्रेट करंती कि देखो से देश जदि एई काम रे आगो अछि आम देश से आगो को जीवो मान डेंटल फील्ड को आम जदि देखिबा ताहले अन्य देश गुडा आमटू फार आगरे अछंती माने डेंटल ट्रीटमेंट हो कि डेंटल पाई बहुत लोक अवेयर आम देश अन्य देश आम देश भी से आड़े जीव नो डाउट जीव धीरे धीरे जाउची जेहेतु अवेयरनेस नाही बोली नो डाउट आम देश भी अवेयर हेबे आ डेंटल ट्रीटमेंट को कहीं हेजिटेट करेंगे आराम रे ट्रीटमेंट करेंगे बट वर्तमान टाइम रे हमको अवेयरनेस दरकार
ଯଦି ଆମେ ଆୱେୟାର କରିବା ଯେ ଡେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତଟା ଅଛି ଆମ ବଡ଼ିର ଏସେନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ, କାରଣ ସେଇ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଚୋବଉଛୁ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଚୋବେଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଲେ ହିଁ ବଡ଼ି ସେତିକି ଆବଜର୍ବ କରିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍କୁ ଆବଜର୍ବ କଲା ପରେ ହିଁ ବଡ଼ିରେ ଲାଗିବ। ଆମେ ଏବେ ଗିଳିବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା, ଦାନ୍ତକୁ ଏହି ୟୁଜ୍ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମାନେ ଦାନ୍ତ ଏତେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ବଡ଼ିର, ମାନେ ଆମେ କିଛି ଆୱାରନେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲ୍ କହନ୍ତି କି 32 ଥର ଚୋବେଇ ଖାଅ ବଡ଼ି ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଫୁଡ଼୍ ଖାଇକି ଆମେ ଯଦି 32 ଥର ଚୋବେଇବା ଆମକୁ ଦେହକୁ ବି ଲାଗିବ ଯେ ବହୁତ ଖାଇଲେ ବୋଲି, ଆଉ ଯେତିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଥିବ ସେଇ ଫୁଡ଼୍ରେ ପ୍ରପର୍ଲି ୟୁଜ୍ ହେବ। ଆମକୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଧିକ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସକାଳୁ ତ ବାହାରିଗଲା, କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ଖାଉଛେ ତାର ପ୍ରପର୍ଲି ୟୁଜ୍ ହିଁ କରିବା। କେମିତି କରିବା? ଦାନ୍ତରେ ଚୋବେଇଲେ ହିଁ ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେବ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରପର୍ଲି ବଡ଼ିରେ ଆବଜର୍ବ ହେବ। ସେ ଜିନିଷଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହେବ, ଆୱାରନେସ୍ ହେବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ସମସ୍ତେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆୱେର୍ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ସ୍ପେଶାଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସମସ୍ତେ ପୁଅର୍, नो डाउट समस्त पाखे पैसा अच्छी, बट यही काम खर्च यही दांत चिकित्सा समस्त पुअर, मैं दांत चिकित्सा कहीं भी कहार मेंटालिटी ना पैसा खर्च करने ये से जानी ना दांतर भैल्यू कौन। नो डाउट धीरे धीरे समस्ते जानवे, यार किसी प्रोसीजर तो ना, ओनली प्रोसीजर इज अवेयरनेस। आ गवर्नमेंट भी अवेयरनेस करू सेटा ही आम चाहूँ। हाँ आउ गोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुड़ाक समस्त पोस्टिंग दे दौरान, कि डेंटाल चेयर ना से भावुं दांतर तो किसी सुविधा ही ना गवर्नमेंट तरफ, तो कौन हम कहीं भी मैंने जानू ना दांतर कौन अच्छी बोली। समस्ते कैंसर होगा डाल बड़ मेडिकल, कैंसर सब डायग्नोसिस भी होनी प्राइमरी सेंटर रे, तो से जिते पूरा स्टेज ओवर हो जाऊँगी से ही से हायर सेंटर को जाऊँ, मैंने समस्ते अवेयर करने किसी गोटे प्रोग्राम हवा कथा। Exactly. That's Exactly. Yes, sir. Thank you for the great answer. Thank you. Sir. So next बोलते आजमल बाबू हैंड रेज करछन, किछ कहिबे कि नला आउ के कहिबे? आज्ञा हेलो सर नमस्कार। आज्ञा सर गोटे क्वेश्चन होची, हमर सबटार बेस्ट पेन किलर कोन कहबो डेंटल पे, डेंटल कैरेज पे जतल डेंटल माने दांत पेन होतो सेते बेले ओ पेन किलर खाना बेटर हेबो। मैडम कोड कोथले टिके परिचय देबे? सर मो साळनिया सीएस रु कहतली प्रभाती बेरा। आज्ञा सर सुनन केउझर आज्ञा सर केउझर डिस्ट्रिक्ट। दांत पेन जो हुए कॉमनली आमे दांत पेन पाई मेडिसिन दो, जोटा माइल्ड पेन होतिबो दो कि डाइक्लोफेनाक एसिक्लोफेनाक माइल्ड पेन पाई। जदि सीवियर पेन होची तारे केट्रोल डीटी जो डिस्पोजेबल टैबलेट जो ब्रांड ना रे आसे केट्रोल डीटी सेटा दो। सेटा जदि सीवियर पेन होतिबो पेशेंट सही पार नथो पेन, से टैबलेट को जदि पानी रे पके की गोली की पीबो ताकू आराम लागे, आउ सेटा ही हेल्पफुल हेता केट्रोल डीटी। सर आ गोटे क्वेश्चन, हमर छोटो पिला मानकर बेसी पोको खाइबार कारण कोन? ओके सेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन, जोटा कि माने गां गळी रे कहउछंती पोको खाउची, जोटा कहउछंती जोटा डेंटल कैरिज होउची सेटा। सर पोको खाइबार टॉपिक गोटे जे दांत रे जदि मैला जमा हबो पोको खाइबो, नो डाउट। ओके तो छोट पिलांकर दांत रे केतले मैला जमा होय, छोट पिलांक आमे अभ्यास ही कराउनो दांत सफा करियाटा, तांको आमे शिखिया को पड़िबो जे दांत केमति सफा करा जाय बोली। से जदि दांत सफा करवाटा गोटे निजर पार्ट ऑफ लाइफ जदि भावीदेले, सकाळू जमी आम गाधेबा गोटे पार्ट ऑफ लाइफ लाइक दैट, तो से माने निजे ही सफा कर बसी आउ निजे को ही एस्थेटिकली से माने जदि नहीं जीवे नहीं मु दांत को सफा रखिबी ताले दांत को सफा रखिबी, दांत को सफा रखिले के पोक ही खाइबो नाही। छोट छुआ मान कर बहुत प्रकार दांत को पोक खाए, जेंति बहुत कम एज रो छोट मान को जोटा बोतल फीडिंग होए से माने कोन कहंती मां माने दांत माने बोतल को फीड कर दे कि छुआ को शोवा छाड़ी दियंती, तो जो पी थी से बोतल लू से दांत तले जमा हो जाए, तो से खाद्य रहा दांत तले आ शोई पड़े तो बैक्टेरिया ता काम करिवो दांत को नष्ट करिवो तो माँ माने भी अवेयर है से छुआ मान दांत को निज आड़ू सफा करिया कथा, निज आड़ू सफा करले से गम रो सेंसिटिविटी आपे आपे कमी जीवो, तो से तापर आ मना करिवनी। छुआ माने छोट छुआ मान को जिते आंगुठी पुरे सफा करती से डिस्कम्फर्ट फिल करती, कारण न्यू म्यूकस लेयरटा अधिक केराटिनाइज हो न थाए,
तो बारंबार माँ माने भी निज आड़ू सफा करदेवा कथा छुआ मानकर तो से आपे आपे तापर पर सफा कले भी से किसी रिएक्ट करबनी दांत सफा करबा से एक्सेप्ट करदेव तो तापर आपे आपे सफा करेंगे तापर दांत सफा रहिले पोक खाइब नाही आ ओके सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच हाँ सर जो दांत तले जो खाद्यटा आज्ञा सर मो भद्रक आज्ञा सर जे दांत जो खाद्य जो हमें खाऊ से दांत तले जो रही जाए सेटा कौन तार कारणटा कौन से दांतटा जो माने फाका था सेति रही जाए ना पोको खाइथे बोली रही जाए ना ता कारणटा सर मन कर खाद्य खाइले हमें खाद्य खाऊछु आज्ञा सर हाँ खाद्यटा दांत तले रही जाए हाँ ओके चिकन फिकन खाइले दांत रही जाए हाँ सर देखो खाद्य जमा हबार कारण मुझे कहली कि जदि असजड़ा दांत थिबो ताहले दांत एपट सेपट होगी थिबो तो प्रॉपरली टंग आम ये जीभटा भी दांत को सफा करिवारे साहाय्य करे तो से आमे कौन गोटे लगी जीभरे भी काढ़ी दऊ टिके ये करिकी ओके सर तो मुझे कहवा कथा से जदि प्रॉपरली सेटिंग रे दांतटा नथिबो ताहले टिके असजड़ा थिबो दांत ताहले भी खाद्यटा जाकि तले जमा होगी रही आउ खाद्य जमा हले भी किसी असुविधा ना किंतु दांत तो सफा करिया आम काम ना आम जो दांत सफा रखा तो खाद्य जमा हेले भी तो पोक तो खाइबनी ना पोको खाइची बोली खाद्यटा जमा होउची ना ना सर। दांतटा असजड़ा अछि बोली जमा हो जाउची दांतटा असजड़ा थिबो बोली जमा होउची खाद्यटा सर आ खाद्य जमा होला परे ही पोकटा खाए सर आ पोक खाई सारा पर तो ऑब्वियसली स्पेस मिल जिवो तो सेते आहुर अधिक खाद्य जमा हबो मोटा क्वेश्चन पचारुची जे आमे जेते थोरा चाहिबा ब्रश करिया जदी दांत रे दिन रे 4 थोर खाइले 4 थोर ब्रश करिया आज्ञा जे असुविधा हो की सर सॉफ्ट ब्रश यूज कले किसी असुविधा हेनी कि क्लासिक टूथपेस्ट जो टूथपेस्ट किसी एब्रेसिव मटेरियल नथिबो तो सॉफ्ट ब्रश सॉफ्ट टूथपेस्ट आराम यूज कर पारे सर किसी असुविधा नहीं नेक्स्ट आज्ञा सर नेक्स्ट प्रशांत सर कौन तो कि जदि पेन दांत पेन हबा 2 दिन भीतर ओनली पेन किलर खाइबा कथा ना ता संगे एंटीबायोटिक मिसे खाइबा कथा ओके किछि इन्फेक्शन हेछि बोली पेन होछि पेन को कमेवा पई हमें पेन किलर खाओ जो इन्फेक्शनटा हेछि जे कौन से बैक्टीरिया पई हेछि हम बॉडी रे दु प्रकार बैक्टीरिया स्टार्ट हो गोटे एरोबिक गोटे अनएरोबिक तो जो एरोबिक बैक्टीरिया आसे ता पई हमें जो एंटीबायोटिक दो एमोक्सिसिलिन कहा जाए और जोटा एनारोबिक जोटा दो आम ताको मेट्रोजिल कहा जाए ये दुटा कॉमन एंटीबायोटिक डेंटल फील्ड रे दिया जाए आ पेन किलरटा ता सहित मिसिक खाइले बेस्ट गोटे कोर्स कंप्लीट करिवार अछि जदि सीवियर पेन होउछि ठीक अछि नेक्स्ट संजय सर हैंड रेज करछन हाँ गुड इवनिंग सर मु डॉक्टर संजय मल्लिक जाजपुर पचारुची आज्ञा जस्ट पूर्व प्रभाती मैडम गोटे क्वेश्चन करथिले मु ता रिपीटेशन रे सेटा करूची आज्ञा जे ओनली छोट पिलांक दांत काहे की पोको खाए जनरली आमे मान दिन जो खाई केमती कोड़ी कर दो सफा जाउची लेकिन सेते दांत पोको खाओ ना कि देखा आज्ञा जो कमान संजय सर आपन के ब्रेक होछि वॉइस ब्रेक होछि संजय सर आपन के वॉइस ब्रेक होछि सर नेटवर्क प्रॉब्लम होछि बोली एमते होछि आज्ञा आगे एबे बोला सर सुबह सर हाँ सर हां सब होछि कोन हाँ मो से माय क्वेश्चन इज कि बी मोर में सब कि कैरेज पाई बड़ लोक जिन को पर खाद्य खाओ किंतु पोको खाओ नहीं छोट पिलांकर बेसी टेंडेंसी रहउची एटा
ମିଲ୍କ କି ଚକୋଲେଟ ଏଗୁଡା ବେଶୀ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ କି? ସେମାନେ ଯୋଉ ଚକୋଲେଟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ତ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଭିଲାନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଦାନ୍ତ କାହିଁକି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ପୋକ ଖାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲରେ ଆପଣ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ କି ଏମିତି ଷ୍ଟିକି ଫୁଡ଼୍ ଖାଇଲେ ଅଧିକ ପୋକ ଖାଉଛି କି ବୋଲି ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ସାର୍? ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। एक्चुअली सर ସେଇଟା ହିଁ ଯଦି ଷ୍ଟିକି ଫୁଡ୍, ହଁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ କଜ୍ ଷ୍ଟିକି ଫୁଡ୍ ସାର୍। ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଖାଉ ସାର୍ ସେ ଦାନ୍ତଟା ଯଦି ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ଦାନ୍ତରେ ରହିଲା ତ ଦାନ୍ତକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ମିଳିଗଲା ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଦାନ୍ତ ତ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଅନୁସାରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଆଫେକ୍ଟ କରେ ସେଇଟା। ଆଉ ସେଇ ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ମୋଲାସ୍ ଥାଏ ସେଇ ଦାନ୍ତରେ ହିଁ ଅଧିକ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ଅବଭିୟସଲି ତାର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା କି ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖା ମନା ନାହିଁ, ବଟ୍ ତୋତେ ଏଇଟା ବି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଫିଲ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଲା ମାନେ ମୋତେ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ହେଲା ନା ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିବି। ତ ତାକୁ ଫିଲ୍ ହେବା କଥା ଯେ ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଏଇଟା। ତ ସେ ଦାନ୍ତ ସଫା ରଖିବ, ଦାନ୍ତ ସଫା ହେଲେ ପୋକ ଖାଇବନି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକରେ, ତେଣୁ ସେଇ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଘଷିବା ଆଉ ବ୍ରସ୍ ପେଷ୍ଟ ଘଷିବା ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁନଗର ସାର୍ କୋଉଟା ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ? ଯୋଉମାନେ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଘଷୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସଫା ହେଇପାରୁଛି? ସାର୍ ଏମିତି ସର୍ଭେ କଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଟା ଦାନ୍ତ କାଠିରେ କେତେ ସଫା ହେଉଛି, ବ୍ରସ୍ରେ କେତେ ସଫା ହେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ 2-4 ଜଣ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ସେମାନେ କହିଦେବେ ଯେ ମୋ ଦାନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣିନେବା ଭାବିବା ଦାନ୍ତ କାଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବଟ୍ ସେମିତି ନୁହଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଜ୍ ହେଇଛି କାଲକୁଲସ୍ ବି ଜମା ହେଇକି ଥାଏ, ଏଡ଼ିକି ପ୍ୟାଚ୍ ଚୂନ ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ପଟେ ସେଇ କାଠି କରୁଥିବେ ସଫା ହେଇକି ମାନେ ପ୍ୟାଚ୍ ଲାଗିକି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆୱେର୍ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଇଳା ବୋଲି। ଓକେ, ସେମାନେ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ବି ଅଛି ବୋଲି। ତ ସେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ସେଇଟା। ଆମକୁ ଯାହା ଦାନ୍ତ କାଠି ବି ୟୁଜ୍ କରୁ କି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ବ୍ରସ୍, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଦାନ୍ତ ସଫା ହେବାର ଅଛି। ଆମର ହେଲା ଏମ୍ ସେଇଟା, ସେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ହିଁ ଏମ୍ ଯେ ଆମକୁ ଦାନ୍ତ ସଫା ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ମାନେ କମ୍ପେୟାର କରିବା କି ନାହିଁ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ହିଁ ବ୍ରସ୍ କଲେ ଦାନ୍ତ ଭଲ ରୁହେ, ଯେଉଁ ରିଜିଅନ୍ରେ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରିନେ ନା ମ୍ୟାମ୍ କି କେତେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ୟାରିଜ୍ ଅଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ବୋଲି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରିକି ଦେଖିବା ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ 100 ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା, ଦାନ୍ତ କାଠି ଦେବା, ତୁମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ୟୁଜ୍ କର 6 ମାସ ଯାଏଁ, ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ବ୍ରସ୍ କରେ, ମୋର ତ ଦାନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଦେବୁ। ବଟ୍ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ରେ କରୁ କି ଦାନ୍ତ କାଠିରେ କରୁ, ଦାନ୍ତକୁ ସଫା ରଖିବାର ହିଁ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଦାନ୍ତ ସଫା ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। 2 ଜଣ ଆଭରେଜ 3 ଜଣ କରିଛନ୍ତି, ମନୋଜ ସାର୍, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ଏ ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ ଜଣ କରି। ଅନନ୍ୟା ମାମୁନ। କୁହ। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଖାଇସାରିକି ଏକଦମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରଶ କରିବା କଥା ନା ଟିକେ ଟାଇମ ଛାଡିବା କଥା, କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଥାଏ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହେଇଗଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ବେଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ରସ୍ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବି ସେତେବେଳେ ବ୍ରସ୍ କରିବି, ତ ଆପଣ ଆରାମରେ 5-6 ଅଧଘଣ୍ଟେ କି ଘଣ୍ଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବ୍ରସ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗିଲା କି ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଜମା ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଖାଇଥିବେ ମଟନ୍ ଖାଇଥିବେ ଲାଗିକି ରହିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ହିଁ ଲାଗିବ ଯେ ମୋ ଦାନ୍ତ ଲାଗିକି ରହିଛି ବୋଲି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରସ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ ଯେ ମୋତେ ଦାନ୍ତରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଲଗେଇକି ରଖିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଦାନ୍ତ ଇଜ୍ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଫର୍ ମି। ସେଇ ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ଗାଁରେ କହନ୍ତି କି ଯୋଉ ଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗି ଯାଇଛି ଅଁଳା ଟିକେ ଚୋବେଇ ଦେଲେ ହବ, ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ କି ସେମିତି କରିବା? ଅଁଳା ଘଷିବା, ଲେମ୍ବୁ ଘଷିବା?
ସେଇଟା ଅଛି ଗାଁରେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ରିମୁଭର କରିକି କହିଦେଇଛି ଯେ ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଛି ଅଁଳା ଲଗାଅ ଇଏ ଲଗାଅ ସିଏ ଲଗାଅ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିସର ଭଳିଆ ହେଇଛି ଅକ୍ଲୁଜାଲ ସର୍ଫେସରେ ଛୋଟ କଳା ଦାଗ ହେଇଛି ଆଉ ସେ କଳା ଦାଗ ଖାଲ ଭରିଆ ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ପିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିସର ସିଲାଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା ଯାହା ପାଇଁକି ସେ କ୍ୟାରିଜଟା ଯେଉଁ ପୋକ ଖାଉ ଯେଉଁଟା କହୁ ସେଇଟା ଆଉ ବଢ଼ିବନି ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଇ ଗାଁ ଚିକିତ୍ସା ସେଇଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ତ ଆମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ କଳା ଦାଗ ନୁହେଁ ଯୋଉ ଧର ସରଫେସ ରେ ୟେଲୋ ଯଦି ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଦେଖ ଦାନ୍ତର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର ହିଁ ୟେଲୋଇସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯଦି ତୁମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର ହିଁ ସେଇଟା ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା କଲେ ବି ସେଇଟା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ ଓକେ ଆଉ ଯଦି ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଚୂନ ଭଳିଆ ଲାଗିକି ରହୁଛି ଷ୍ଟେନ୍ ଲାଗିକି ରହୁଛି କଳା କଳା ଷ୍ଟେନ୍ କ୍ରୋମୋଜେନିକ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ଲାଗିକି ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ମେସିନରେ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବା କଥା ମେସିନରେ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବ୍ରସ୍ରେ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ थैंक यू सर थैंक यू सर ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ମନୋଜ କୁମାର ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରସ୍ ସରିବୁ ସେ ସମୟରେ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ କିଛି ସମୟ ରୁହେ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ବ୍ରସ୍ କରିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଖାଇବା ପ୍ରয়োଜନ ନା ବ୍ରସ୍ କରି ସାରିବା 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ଉଚିତ ଓକେ ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କରିବା କଥା ସେଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ସେତିକି ୱେଟ୍ କରିବା ସେମିତି କିଛି ଟାଇମିଂ ତ ନାହିଁ ସାର୍ ବଟ୍ ମାଉଥ୍ ୱାଶ୍ କଲା ପରେ ଆମେ କହୁ କି 10 ମିନିଟ୍ ମାଉଥ୍ ୱାଶ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କୁଳି କରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋହେକ୍ସିଡିନ୍ର ମାଉଥ୍ ୱାଶ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁ ସେଇଟାକୁ କୁଳି କଲା ପରେ ଆମେ କହୁ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ ବଟ୍ ବ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଭାଇ ସେ କରିବେ ସିନିୟର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ମାନସ ସେଠି କହୁଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଦାନ୍ତରେ ସାଇଜ ପାଇଁ କ୍ଲିପ ଲଗାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ସେ କିଛି ମାନେ କ୍ଲିପ ଲଗେଇଥିବା ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ ଦାନ୍ତ ତ ସେଇଟା କେତେ ଯୋଉ ଠିକ କଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ ଲାଗେ ସେଇଟା ଟୁଥର ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲିପ୍ ଲଗାଉ ଦାନ୍ତ ଏମିତି ବଙ୍କା ଅଛି ଏମିତି ସିଧା କରିବାର ଅଛି ଓକେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଓକେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତକୁ ଯେଉଁଟା ହାଡ଼ରେ ପୋତି ହେଇକି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ମୁଭ୍ କରୁଛେ ଯଦି ଏପଟେ ମୁଭ୍ କଲା ତା ଏପଟେ ତ ଛୋଟ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଓଷ୍ଟିଓବ୍ଲାଷ୍ଟ ଓଷ୍ଟୋକ୍ଲାଷ୍ଟ ଓକେ ଜଣେ ଦାନ୍ତକୁ ତିଆରି କରିବ ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଏପଟେ ଦାନ୍ତକୁ କାଟିବ ଇ ହାଡ଼କୁ ଇଆଡ଼େ ତିଆରି କରିବ ଏପଟେ ହାଡ଼କୁ କାଟିବ ମାନେ ଦାନ୍ତଟା ଏପଟେ ମୁଭ୍ କରିବ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଟାଇମିଂ ଅଛି ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କି ତାର ଲଗାଇଲେ ମିନିମମ୍ 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଟାଇମିଂ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ମୁଭ୍ ଯେତେବେଳେ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପଟ ହାଡ଼କୁ କାଟି କାଟି ଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ହାଡ଼ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ଯେଉଁ ପଟେ ବି ସେ ମୁଭ୍ କରୁ ତ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ କରିବା ନାହିଁ ଆମକୁ 4 ମାସରେ କରିବାର ଅଛି ନାଇଁ ଆମକୁ 6 ମାସରେ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଦାନ୍ତକୁ ତ ଭିଡ଼ି ଆଣିବା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ଟା ତିଆରି ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ସବୁ ଦାନ୍ତ ହଲିଯିବ ସାର୍ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା ଦରକାର ସେ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆରାମରେ ଆଉ ଦାନ୍ତକୁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ରେଜିମେନ୍ ଥାଏ କି ପ୍ରଥମେ ଆଲାଇନ୍ କରାଯିବ ତାପରେ ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଗ୍ୟାପ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପାଖକୁ ଅଣାଯିବ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ରିଟେନର ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବ ସେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଦରକାର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ସବୁ ସମାନ ଟାଇମିଂ ନଥାଏ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କରୁଥିବେ ସାର୍ ସେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସିଓର କହିବେ ଯେ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ମିନିମମ୍ ଏତେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ମୋତେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବୋଲି କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରପର ଟାଇମିଂ ଥାଏ ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ନା ସାର୍ ମୋତେ 6 ମାସରେ ହିଁ ଦରକାର କହିବା ଯଦି ଡକ୍ଟର ଲଗେଇଦେଲେ ତ ଅବଭିୟସଲି ସାର୍ ଦାନ୍ତ ହଲିଯିବ ଆଉ ଦାନ୍ତ ହଲିଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ थैंक यू सर କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଠି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯଦି ତାକୁ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇଟା ସିଓର ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍
ठीक अच्छे क्वेश्चन तो बहुत असरंती क्वेश्चन दांत समस्त रही प्रोब्लेम समस्त रही ଏଇ ଆମର ସମୟ ଏଇ ଅସରନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ସିରିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ସାର୍ ଯିଏ ଯେକୌଣସି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲରେ ମାନେ ପଚାରି ଦିଏ କି ଏମିତି କ'ଣ ଡେଣ୍ଟାଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଠାନ୍ତି ମୁଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ସାର୍ ତ ମୁଁ ମୋ ଫେସବୁକରେ ବି ସେ ସିରିଜଟା ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାର ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକି ଆୱାର କରିପାରିବାନି ସାର୍ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ତ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଲୋଡ୍ କରିଦେଉଛି ତାକୁ 1000 ଲୋକ ବି ଦେଖିପାରିବେ ତ ଥରେ ମୁଁ କହିକି ଯଦି 1000 ଲୋକ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମିଡ଼ିଆକୁ ତ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନା ସାର୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସିରିଜଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ठीक है सर Thank you, आमे भी देखिबो भविष्य में आशा करूछु सर भी हमको आउरी टाइम देबे देबरत सर सर अतीत रे भी हम सहित थिले मेडिकल सर्विस सेंटर ऑर्गेनाइजेशन सहित हमें जते सोशल वर्क करचंदी कैंप करचंदी बा विभिन्न प्रोग्राम रे सर एक्टिवली पार्टिसिपेट करचंदी आज रो वेबिनार रे भी सर हमको बहुत शिक्षा देले बहुत क्वेश्चन क्लियर करेले एवं फ्यूचर रे भी सर हम सहित रहिबे से आशा अछि सर को पाखरु वर्तमान आम शेष पर्यायर पहुंचवा टाइम जेहेतु अधिक हो जाए ओके ओके सर सर नमस्कार सर नमस्कार सर मोर क्वेश्चन एटा जे वर्तमान तो अभी माने हम जहाँ भी हो समस्ते शिक्षित हो गले किंतु कोनोसी एमिति किछि गाँ रे अछि जेठारे अंधविश्वास अछि सर बुझिले कि आज्ञा सर तो से सब जिनिस को केमिति आमे दूरे करि पारिबो माने अंधविश्वास एमिति अछि जदि दांत रे कीड़ा खाउची कान रे पोक बाहरुची सेमिति किछि अंधविश्वास अछि आउ किछि जागा रे एमिति अछि माने दांत दर्द दउची से जागा रे माने हम जो कुकुड़ा रो तार परिश्रा को माने देले सेटा ठीक हे जा माने से सब जिनिसटा केमिति दूरे हबो सर सेटा देखो आगरु जोटा देखो आमे सिंपल गाँ रे मु भी गाँ रो आइछि मु भी जानि छी आमे सिंपल आमको जदि बिच्छा कामड़ी देला कहबा ना 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 आगो जा गुणाटे फुके ही के आस से कौन मंत्र पढ़िबो आई डोंट नो हार्ट जहाँ भी हेता बट सेटा ऑलरेडी तांको मुंड रे अछि ताको आमे चेंज करबा दरकार नै बट हमको ट्रस्ट जतेबार अछि जे सेटा तम पई ट्रीटमेंट हेते पे कारण तमे सेटा तमरो ट्रस्ट जे सेटा तम पई ठीक नो डाउट हमको सेटा चेंज भी करिबार नै बट हमको ट्रस्ट एटा जतेबार अछि जे आमे ताठू बेटर ट्रीटमेंट करि पारू आमे जो चिकित्साटा करिबु ताठू भलो चिकित्सा आमे जदि ताकू कहबा ना हेटा खराब हेटा कहले भी से तो चेंज होबनी ना से तो ऑलरेडी माइंड रे तार फीड हे जाईची से जिनिसटा आमे सेटा किछि न करी कि आमे एटा ट्रस्ट जतेबा कथा जे ना सेटा हेई पारे मे बी बट आम ट्रीटमेंट तारु बेटर सेटा को हमको अवेयरनेस द्वारा कैंप करी कि आमे लोकन को सेटा जतेबार अछि जे आमे जो ट्रीटमेंटटा कहूछु से ट्रीटमेंटटा बेस्ट तुम पाई ओके धन्यवाद सर थैंक यू ठीक अच्छे मु वर्तमान मेडिकल सर्विस सेंटर स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी तथा हमारा सेंट्रल कमिटी मेंबर डॉक्टर संजय मल्लिक सर को आज्ञा सर सर से वॉइस ब्रेक हो चुकी है मुले राजेंद्र साई से हाथ रेंज करछन्ती किछ क्वेश्चन मध्ये पुट करिवे ताउटे अच्छा राजेंद्र बाबू कोन नहीं सर এটা मिस्टेकली सर ये लगी अच्छा ओके डॉक्टर संजय मल्लिक सर रिक्वेस्ट करछि सर वोट ऑफ थैंक्स सर प्लीज डॉक्टर थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपन को आज छोटिया टॉपिक हेले मध्य आज वो माने जो कॉमन डिजीज एटा डेंटल कैरीज विभिन्न क्वेश्चन था आपण बहुत सुंदर भाव एटा प्रेजेंट कले आ मते भारी खुशी लागिला मु भी भूली जाइतिली आपण को माने फनी समय हम सब मिली मिसी कैंप करथिले आज्ञा सर एटा गोटे बहुत आ आज जो प्रोग्राम एथरे पूर्व जस्ट इंट्रोडक्शन डॉक्टर स्टाइल ऑफ टॉकिंग जो शैली आज प्रेजेंट कले एटा बहुत अट्रैक्टिव थिला
এটা মানে ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି Thank ଆଉ you, ଏମିତି sir. କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଏନକରେଜ କରିବେ Thank you, sir. ଆଉ ଆଜିର ଯୋଉ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ସେଟାକୁ ତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ଆପଣ ସେଟାକୁ ମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯୋଉ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଦେବା କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ କଥା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ନା ଆମ ପାଖରେ ତାଠାରୁ ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭେରି ଗୁଡ ଆପ୍ରୋଚ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପେସେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ଏଟାକୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି Thank you, sir. ଆଉ ଆଜିର ଯୋଉ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏମିତି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଯୋଡେଇକି ରହିବେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସମାଧାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ କୁ କେମିତି ପବ୍ଲିକ କୁ ଆଣିବୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଯୋଉ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ କ୍ଲିୟର ହେବେ ଆଜ୍ଞା sir. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ Thank you, sir. thank you very much Thank you, Dr. sir. Sangam now you conclude the program Thank you, Dr. Sanjay Malik, sir, for a vote of thanks. ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେବବ୍ରତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ସାର୍ ବି ଆମ ସହିତ ଏଇଭଳି ରହିବେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଫିଜିକାଲି ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ବହୁତ ସାର୍ ରହିବେ ଆଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ शुभेच्छा जनाई आज प्रोग्राम को शेष कर थैंक यू ऑल गुड नाइट नमस्ते थैंक यू सर Thank you so much, all. Thank you. गुड नाइट गुड नाइट କେନ୍ତା ହେଲା